할렐루야. 우리 오늘은 하나님 앞에 우리 신앙 고백하시겠습니다. Aujourd'hui, nous allons confesser notre foi devant Dieu. 주님, 나의 믿음 없는 것을 도와주소서. Seigneur, aide-moi pour l'absence de foi. 아멘. 대부분의 사람들이 영적 세계를 잘 안 믿습니다. La plupart des gens ne croient pas au monde spirituel 눈에 보이는 것을 위주로 살 수밖에 없죠. parce qu'ils sont obligés de vivre en fonction des choses qui sont visibles. 그러다가 인생이 무너질 때는 영적 문제로 무너집니다. Mais lorsque un jour ils vont rencontrer l'échec de leur vie, c'est à cause des problèmes spirituels. 정신 문제도 영적 문제이죠. Les problèmes mentaux peuvent être aussi des problèmes spirituels. 지금 마약이 많이 번지고 있는데 마약도 결국은 영적 문제이죠. Le problème de la drogue continue de se propager dans le monde, c'est un problème spirituel. 그리고 동성애도 많이 퍼지고 있는데 이것도 영적 문제이죠. Et il y a aussi l'homosexualité qui continue de se propager, c'est un problème spirituel. 알고 보면은 결국 영적 문제로 사람들이 고통을 당하고 있는 겁니다. Finalement, les gens sont en train de souffrir à cause des problèmes spirituels. 심지어는 하나님을 믿고 있는 사람들조차도 영적 사실을 잘 안 믿어요. En plus, même parmi ceux qui croient en Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux faits spirituels. 저도 그랬어요. Et c'était mon cas également. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔기 때문에 하나님을 자연스럽게 믿었습니다. Moi, j'allais à l'église depuis mon enfance, donc j'ai cru en Dieu de manière plutôt naturelle. 근데 영적 사실은 잘 몰랐어요. Mais je ne connaissais pas très bien les faits spirituels. 이게 잘 경험도 안 되고요. C'était pas mon expérience personnelle. 불신자들은 그런 영적 세계를 조금 경험하는데 저는 별로 경험을 못 해봤어요. Et parmi les non-croyants, il y en a qui ont ce genre d'expérience, mais moi, je n'ai pas pu en avoir. 그러다가 내 인생이 자꾸 무너지게 되는 거예요. Mais un jour, ma vie a commencé à avoir des 그 problèmes. 이해할 수 없는 문제로 자꾸 무너지는 거예요. Je continuais de tomber à cause des problèmes incompréhensibles. 분명히 뭐 공부도 했고 직장도 가지고 있고 뭐 다 육신적으로 갖추었는데도 결국은 영적인 문제로 내 삶이 무너지는 거예요. Alors que j'avais étudié, j'avais un travail, j'avais une vie normale, mais à cause des problèmes spirituels, ma vie commençait à tomber. 그러다가 하나님의 은혜로 이 복음을 깨닫게 된 거예요. Mais par la grâce de Dieu, un jour, j'ai compris cet évangile. 그때부터 영적 세계가 조금 눈이 열린 거죠. Et j'ai commencé à ouvrir mes yeux au monde spirituel. 그때 뭐 하나님이 목사님들 인도에 따라서 무당 사역을 한 2년 정도 다녔어요. Et à ce moment-là, avec quelques pasteurs en accompagnement, j'ai été dans le ministère des chamans. 그 무당들이 쉽게 말하면은 귀신의 도움을 받아서 그 직업을 가지고 있는 거죠. Les chamans, souvent, ils exercent leur métier en étant aidés par des démons. 이제 그분들을 많이 만나 보니까 영적 세계에 눈이 좀 많이 열렸어요. Et en rencontrant plein de personnes dans cette situation, j'ai ouvert un peu mes yeux au monde spirituel. 그러면서 성경을 봤거든요. Et en même temps, j'ai regardé la Bible. 그러니까 성경에 보니까 실제로 영적 세계가 많이 나와요. Et dans la Bible, on voit véritablement des choses du monde spirituel. 실은 근데 예수 믿는 사람들도 하나님은 믿으면서 이 영적 사실들을 잘 안 믿어요. Mais en vérité, même parmi les chrétiens, il y en a qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas aux faits spirituels. 이거는 뭐 쉽게 말하면은 귀신 들린 사람들이 하는 얘기다. 뭐 이런 얘기 하는 거예요. Et ça, les gens disent que c'est juste l'histoire des gens qui sont possédés par des démons. 그러니까 사람들이 이제 잘 모르는 거죠. Et donc les gens ne savent pas ce qui se passe. 그런데 오늘 성경 본문을 가만히 보세요. Mais regardez aujourd'hui les versets que nous avons lus. 귀신 들린 어린아이를 가진 아버지가 예수님께 나온 거예요. C'est un père qui a un fils qui est possédé par un démon et qui est venu voir Jésus. 근데 이 귀신이 이 어린아이를 붙잡고 막 역사를 하는 거예요. Et ce démon est en train d'influencer la vie de cet enfant et de le mettre à mal. 그래갖고 막 거품을 흘리며 막 넘어지게 만들고 불에도 던지고 물에도 던지고 뭐 이런 일들이 막 일어나는 거예요. Et donc on voit dans les versets que cet enfant s'est même entré dans le feu, il est même entré dans l'eau pour mourir et ce genre de choses se passe dans sa vie. 만약에 이런 문제가요 생기면은 이게 아버지도 도와줄 수가 없고 누가 해결해 줄 수가 없는 거예요. Et si ce genre de choses se passe, en fait même le père ni personne ne peut aider cet enfant. 그러다가 결국은
이제 예수님께 데리고 온 거죠. Et c'est comme ça que ce père a entendu Jésus et il est venu voir Jésus. 이제 이런 사람이 가정에 한 명 있으면은 가족들 전체에 영향이 갑니다. Et s'il y a ce genre de personnes dans une famille, cela influence toute la famille. 심지어는 친척들한테도 영향이 갑니다. Et cela même influence les familles lointaines. 이런 영적인 문제가 후대들한테까지도 영향이 갑니다. Et les problèmes spirituels peuvent influencer aussi nos enfants. 그래서 굉장히 그 가정에 어렵게 만드는 거죠. Et donc cela apporte des difficultés dans la famille. 이런 일들이 실제로 일어나고 있어요. Et ce genre de choses se passe réellement dans la vie. 그렇게 있잖아요. 영적 세계를 안 믿으니까 한계에 부딪히는 거예요. Et puisque les gens ne croient pas au monde spirituel, ils vont vite rencontrer des limites. 그 영적 세계를 모르니까 기도를 해도 육신적인 기도만 자꾸 하게 되는 Et 거예요. puisqu'on ne connaît pas le monde spirituel, même quand je prie, je vais faire la prière charnelle. 그 결국은요 불신자 수준하고 똑같은 거예요. Et finalement, c'est un niveau des non-croyants, cette prière. 그 영적 세계를 모르니까 그런 거예요. Parce qu'on ne connaît pas ce monde. 그러니까 눈에 보이는 세계 가지고 기도할 수밖에 없는 거예요. Et on ne peut que prier par des choses qui sont visibles. 하나님은 분명히 눈에 안 보이는 영적 세계에 계시는데요. Alors que Dieu existe bien dans un monde spirituel qui est invisible. 우리 인간도요. 하나님 자녀들도 분명히 영혼이 있거든요. Même l'homme qui est un enfant de Dieu, même l'enfant de Dieu a un esprit. 근데 기도해도 육신적인 문제만 가지고 기도한단 말이에요. Mais quand il va prier, il va faire seulement les prières avec les problèmes physiques. 그리고 우리 인간을 하나님이 보내서 돕는 천사가 분명히 존재하거든요. Et puis il y a bien des anges qui sont envoyés par Dieu et qui aident l'homme. 그러니까 시공간 초월하는 역사들이 일어나는 거죠. Et donc il y a des œuvres qui transcendent le temps-espace qui peuvent se réaliser. 그러니까 영적 세계를 안 믿으니까 이런 것들이 모르는 거예요. Et puisqu'on ne croit pas au monde spirituel, ce genre de choses sont ignorées. 성경에 분명히 나오고 있거든요. Alors que la Bible nous donne tous ces éléments. 우리 눈으로 볼 수 없습니다. On ne peut pas voir avec nos yeux. 우리 인간을 망가뜨리는 존재가 있다라는 거예요. Il y a bien un être qui apporte la destruction dans la vie de l'homme. 그게 바로 타락한 천사입니다. C'est l'ange corrompu. 그게 이름이 사단이고 마귀입니다. Et son nom, c'est Satan et le diable. 이제 이게 성경에만 나오는 거예요. Et il apparaît seulement dans la Bible. 그 사단의 쫄개들이 귀신입니다. Et il a aussi ses propres serviteurs qui sont les démons. 그러니까 오늘 어린 아이가 막 물에도 던져지고 막 불 속에도 던져지고 막 이런 일들이 일어났단 Et 말이에요. donc il y a un enfant qui se met dans le feu, qui se met dans l'eau parce qu'il était possédé par un démon. 근데 성경은 정확하게 그 원인을 밝히고 있거든. Mais la Bible nous dit bien l'origine de tous ces problèmes. 귀신이 들려서 쉽게 말하면은 그런 일들이 일어났다. La Bible nous dit que cet enfant est possédé d'un esprit. 모든 일들이 귀신이 하는 일이냐? 그렇지 않습니다. Est-ce que tout ce qui se passe dans notre vie sont faits par des esprits? Non, ce n'est pas le cas. 그러나 오늘 성경은 정확하게 우리가 말씀대로 받아들이면 돼. Mais aujourd'hui, dans la Bible, on doit l'accepter tel que c'est écrit. 귀신이 이런 일들을 한다는 거예요. Les esprits malsains peuvent faire ce genre de choses. 그래가지고 개인과 가정의 영적 문제를 가져온다는 거예요. Et qu'il apporte des problèmes spirituels dans la vie et dans la famille. 그러니까 이 부모 입장에서 보면은 얼마나 그게 안타까운 Et 일입니까? donc en tant que parent, c'est quelque chose qui est tellement frustrant 그 자기 자녀한테 그런 일들이 일어나니까요. parce que des choses se passent dans la vie de son enfant. 근데요, 제가 영적 세계에 눈이 조금 열리다 보니까 이게 눈으로 드러나는 문제가 아닌 영적 문제가 많이 있는 거예요. Mais lorsque j'ai ouvert mes yeux un petit peu au monde spirituel, je vois de plus en plus de problèmes qui sont invisibles mais qui sont spirituels. 사람도 결국은요, 자기에게 오는 문제의 한계를 뛰어넘지를 못해요. L'homme, il a du mal à surmonter les problèmes spirituels qu'il a eu dans sa vie. 그게 결국은 영적인 힘이 없어서 그런 거예요. C'est parce que l'homme n'a pas la force spirituelle. 그 왜 하나님 자녀인데 영적인 힘이 없을까요? Pourquoi, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas la force spirituelle? 그게 바로 영적인 문제입니다. Et c'est ça, l'absence de force, c'est le problème spirituel. 눈에 보이지 않는 영적 이 존재인 사단한테 우리가 그 영향을 받고 있는 거예요. Et nous continuons d'être influencés par Satan, qui est un être spirituel et qui nous attaque. 이걸 뛰어넘는 게 기도의 비밀입니다. Et le mystère de la prière permet de surmonter ce problème. 할렐루야. 오늘 본문의 마지막에 예수님께서 기도 외에는 이런 종류를 물리칠 수 없다. Et aujourd'hui, à la fin des versets que nous avons lus, on voit Jésus qui dit « Seule cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». 그래, 저와 여러분들이 만약에 예수를 믿는다 하더라도 이 기도의 힘이 없으면은 절대
절대로 영적 사실에 승리할 수가 없어요. Et donc, si, même si nous sommes enfants de Dieu et que nous croyons en Dieu, si nous n'avons pas la force de la prière, on ne peut pas avoir la victoire dans notre 그 vie. 여러분들 유럽의 프랑스 현장에서 사는 게 힘들잖아요. Et vivre en France, en Europe, c'est difficile. 프랑스에서 태어난 불어를 잘하는 아이들도 프랑스에서 공부하는 게 힘듭니다. Même pour les enfants qui naissent en France et qui grandissent en France, c'est difficile de faire les études. 근데 한국에서 와갖고 불어를 배워서 여기서 공부한다는 게 얼마나 힘든 일입니까? Mais c'est encore plus difficile de venir en France en tant qu'étranger et apprendre la langue et faire ses études. 아, 우리 이혜옥 집사님이 여기서 공부해갖고 박사학위까지 받았어요. Il y a notre diaconesse Eokli qui a le doctorat après avoir fait les études en France. 근데 또 새로운 또 이걸 자격증을 딴다고 공부를 하는데 지금 뭐 얼마나 어려워하는지 몰라요. Et donc elle étudie aussi pour de nouveaux diplômes et c'est d'autant plus difficile. 마지막 논문을 남겨놓고 있는데 이게 논문 때문에 한 학기를 또 늦춰진 거예요. Et donc elle était en train de finir son mémoire, elle a dû séjourner d'un semestre pour ce mémoire. 그러니까 얼마나 힘들어 하시는지. Et donc c'était difficile. 저는요 벌써 프랑스에 와서 산지 15년 됐거든. Ça fait 15 ans que je suis en France. 이제 체류증 바뀐다고 시민교육을 받으러 지난 금요일에 그저께 받으러 갔어요. Et vendredi, je suis parti à une formation civique pour changement de carte de séjour. 한 25명 정도가 앉아서 교육을 받는데 Il y avait à peu près 25 personnes qui étaient assis en train d'écouter. 저만 불어를 못하는 거예요. Et seul moi, je ne pouvais pas parler français. 다 불어를 잘 알아듣더라고. Ils étaient tous en train de bien comprendre. 그 이제 불어 못하는 아랍 사람들이 몇 명 있으니까 거기는 통역자를 붙여주더라고. Et il y avait quelques personnes arabes qui parlaient pas très bien français et où il y avait des interprètes. 한국 사람은 나밖에 없어. Et j'étais le seul coréen. 그렇게 통역자가 없는 거지. Et donc il n'y avait pas d'interprète. 이제 이게 불어로 설명을 하는데 한 40% 정도는 알아듣겠는가? 잘 못 알아듣겠는가? Donc il expliquait en français tous les éléments et je pense que j'ai compris à peu près 40%. 그게 하루 종일 강의를 하는데요. Donc c'était toute la journée. 그게 얼마나 스트레스가 되는 거야. C'était très stressant. 그러니까 이제 쉽게 말하면 막 강의하면서 뭔가 막 하니까 막 사람들이 다 웃는 거예요. Donc pendant les explications, parfois ils faisaient, parfois tout le monde riait. 통역 듣는 아랍 사람들은 조금 늦게라도 웃더라고. Et les gens qui écoutaient l'interprétation, en fait, ils ont ri un peu après. 나는 무슨 말인지를 모르니까 웃을 수가 없는 거야. Mais moi, comme je ne comprenais pas ce qui s'est passé, en fait, je ne pouvais pas rire. 그게 얼마나 스트레스가 되는지 몰라. Et tout ça, c'était des éléments de stress. 여러분들요 프랑스에 사는 게 스트레스입니다. Et donc vivre en France, c'est un stress. 제가요 그 자리에 앉아 있으면서 얼마나 기도했는지 몰라요. Et j'ai beaucoup prié en étant assis à cet endroit. 그래도 불어는 안 들리더라고. Malgré tout, le français, ça restait un problème. 여러분들요 진짜 영적인 힘이 없으면요 이게 스트레스가 어마어마합니다. Et donc s'ils n'ont pas la force spirituelle, le stress peut être énorme. 근데 이런 현장에서 공부도 해야 되고 사업도 해야 되고 근데 이게 얼마나 스트레스입니까? Et sur ce genre de terrain, on doit faire nos propres études, on doit faire nos propres affaires. C'est d'autant plus de stress. 사는 것 자체가 스트레스예요. La vie elle-même, c'est un stress. 근데요 성경에 응답받았던 렘넌트 7명은요 우리보다 더 힘든 상황이었어요. Mais les 7 remnants, les 7 personnes qui étaient dans la Bible et qui ont reçu des réponses, ils étaient dans des situations encore plus difficiles que nous. 그런 현장에서 하나님이 주시는 힘을 가지고 승리했다. Mais dans ce genre de terrain, par la bénédiction, la puissance donnée par Dieu, ils ont triomphé. 그래 이거는 지금 언어를 할 수 있다, 사업을 할 수 있다 그 얘기가 아닌 거예요. Et ici, on n'est pas en train de dire est-ce qu'on est en mesure de parler, est-ce qu'on est en mesure d'étudier correctement. 우리한테는 하나님이 주시는 영적인 힘이 필요하다 이 말. Mais nous avons chacun besoin de la force spirituelle donnée par Dieu. 이제 이 힘이 아니면은 언어를 할 수 있어도 실은 영적 문제 때문에 무너진다 이 Et 말이에요. si ce n'est pas cette force, même si on est capable de pratiquer une langue parfaitement, finalement, à cause de l'absence de force spirituelle, on va tomber. 그래서 우리한테요 기도가 시작돼야 돼. Et donc la prière doit commencer dans notre vie. 진짜 응답이 있고 없고를 떠나가지고 기도에 힘이 있으면은 하나님이 함께하는 축복을 누릴 수 있다 이 말이에요. Qu'il y ait des réponses dans notre vie ou non, si nous avons la force de la prière, nous pouvons nous réjouir de la présence de Dieu dans notre vie. 여러분들이 기도에 힘이 있으면요 Si nous avons la force de la prière, 여러분들한테 와 있는 문제나 어려움이 응답의 시작이 됩니다.
Les problèmes et difficultés que vous avez aujourd'hui vont être le début des réponses. 질병을 고치는 거는 의사가 하는 거잖아요. La guérison d'une maladie, c'est le médecin qui doit faire. 근데 우리의 영적 문제, 근원적인 치유는 하나님이 하신다. Mais c'est Dieu qui doit apporter la guérison fondamentale des problèmes fondamentaux de l'homme. 그래서 우리는 하나님께 기도할 수 있어야 됩니다. C'est pour ça que nous devons être capables de prier Dieu. 기도가 되어져야 됩니다. Il faut que la prière marche toute seule. 기도에 힘이 있어야 Il 됩니다. faut que vous ayez cette force de la prière. 기도에 비밀이 있어야 됩니다. Il faut que vous ayez ce mystère de la prière. 기도에 시간이 있어야 Vous 됩니다. devez avoir un temps de prière. 우리한테 기도의 시스템이 딱 만들어져야 Il faut 돼요. qu'il y ait un système de la prière dans votre vie. 여러분들 그러면요 반드시 승리할 수 있습니다. Alors, vous allez absolument triompher dans votre vie. 그 솔직히 기도하면요 내가 하나님 안으로 싹 들어가는 겁니다. En vérité, lorsque nous prions, c'est comme si nous entrions en Dieu. 기도를 누리면은요 내가 하나님과 하나가 되는 겁니다. Si nous sommes dans la réjouissance de la prière, nous formons unité avec Dieu. 저와 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de commencer à avoir cette bénédiction dans votre vie. 그래서 우리한테 하나님의 망대가 세워져야 되는 Et 거예요. donc, nous devons construire la tour de Dieu en nous. 그 첫 번째가 뭐냐? Qu'est-ce que cette première tour? 눈에 보이지 않는 영적 문제를 해결하는 영적 망대가 먼저 세워져야 Il 돼요. faut d'abord construire la tour spirituelle qui résout les problèmes spirituels. 오늘 이 귀신 들린 아이를 우리 예수님께 데려온 사람 얘기가 나오는 거죠. Donc on voit le père qui est venu avec son fils possédé par un esprit. 아, 이 귀신이 얼마나 역사를 했는지 이 아이를 붙잡고 역사를 해가지고 막 물에도 던지고 불에도 던지고 막 이런 일들이 막 일어나는 거예요. Donc cet esprit a tellement influencé la vie de cet enfant que parfois il était dans le feu, parfois il était dans l'eau. 또 넘어져가지고 막 입에서 거품을 막 내는 거예요. Et puis on voit aussi à ce moment-là qu'il tombait et qu'il grinçait les dents, qu'il écume. 이게 간질병이거든요, 여러분들. C'est un peu l'épilepsie. 여러분들 혹시 간질병 하는 사람을 본 적이 있습니까? Est-ce que vous en avez déjà vu des personnes qui sont en crise? 저는 간질병 하는 사람을 옆에서 본 적이 있어요. Moi j'ai déjà vu des gens qui étaient dans ce problème. 아, 뭐 이게요, 굉장히 끔찍하더라고요. C'était un peu effrayant quand même. 그때 예수 믿는 어떤 사람들이 모이는 무리 속에 있었는데, 그 중에 한 사람이 막 간질병 하다가 확 넘어지는 거예요. On était parmi des personnes, des chrétiens, dans un groupe de chrétiens, et il y a une personne qui commençait à être en épilepsie. 저는 그 사람이 넘어지는 걸 처음 봤는데요. Et c'est la première fois que je l'ai vu tomber. 그 옆에 있는 사람들은 그 사람이 그런 걸 알고 있었던 Et 거예요. les gens qui étaient autour de lui savaient qu'il souffrait de ça. 그러니까 막 그 사람을 붙잡고 예수 그리스도 이름으로 막 기도하더라고요. Et donc, en le tenant les bras, en fait, il priait au nom de Jésus-Christ. 그래 시간이 조금 지나니까 그 사람이 정상으로 돌아오더라고요. Et avec le temps, il est redevenu normal. 근데요, 그 사람들 보니까요, 제가 굉장히 많은 생각이 들더라고요. Et en regardant ces personnes, j'ai beaucoup réfléchi. 성경은요, 이게 영적 문제라고 얘기하고 있습니다. La Bible nous dit que c'est un problème spirituel. 만약에요, 나와 가까운 사람 중에 이런 사람이 한 명 있으면요, 그 영향이 어마어마합니다. Si autour de nous, parmi les personnes proches, quelqu'un souffre de ce genre de problème, ça a de grandes influences. 심지어는 이런 영적 문제가 후대들한테까지 전달이 돼요. En plus, ce genre de problèmes spirituels se transmettent aux générations futures. 이런 심각한 문제가 아니라 하더라도 부모들한테 있는 이 영적인 문제가요, 자녀들한테 내려갑니다. Même si on n'est pas dans ce problème aussi grave, les problèmes spirituels qu'ont les parents vont descendre aux enfants. 그래서 우리가요, 하나님의 말씀을 꼭 붙잡아야 돼요. Et donc, il faut absolument saisir la parole de Dieu. 할렐루야. 우리 여러분들 자신이 잘 알잖아요. Je pense que nous savons chacun soi-même. 오래된 안 좋은 습관들이 있습니다. Nous avons chacun des habitudes mauvaises 이상하게 다른 사람들한테 피해를 주는 성격이 있습니다. qui ont duré très longtemps, ou alors il y a ce caractère qui nuit aux autres. 그러니까 이제 쉽게 말하면은 내 힘으로 해결 안 되는 이상한 문제들이 있어요. Des problèmes que moi je ne peux pas résoudre par moi-même. 뭐 아주 심각한 문제는 아닌데 꼭 이게 드러나는 문제들이 있어요. Ça peut ne pas être des problèmes très graves, mais il y a des problèmes qui sont apparents et que seul moi je sais. 이게 안 좋은 걸 아는데도 오래됐는데도 해결이 안 돼. Et je sais que ce sont de mauvaises choses, ça a duré très longtemps, mais je n'arrive pas à résoudre ce problème. 심지어는요, 조금 젊을 때 괜찮아졌다고요?
나이 들면은 어릴 때 그 영적 문제가 다시 드러나. Et parfois, ce genre de problème se calme à un moment donné, et puis ça réapparaît lorsque je commence à être âgé encore plus. 여러분들 우리가요 신앙생활에 승리해야 되는 이유가 여기 있습니다. La raison pour laquelle nous devons avoir la victoire dans notre vie chrétienne. 할렐루야, 할렐루야. 저와 여러분들 진짜 하나님 말씀 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir la parole de Dieu. 이 영적 문제가 올 수밖에 없는 배경을 성경은 기록하고 Parce 있습니다. que la Bible nous dit l'arrière-plan, l'origine de ces problèmes spirituels. 이게요 내 문제가 아니에요. Ce n'est pas mon problème, 영적 세계에서 일어나는 문제다 이 말이에요. mais c'est un problème qui est apparu dans le monde spirituel. 쉽게 말하면은 이 땅을 창조하기 전에 하늘에서 영적 세계의 문제가 먼저 왔다 이 말이에요. Autrement dit, avant même la création de ce monde, dans le monde spirituel, il y a eu déjà un problème. 이게 성경에 나오는 얘기입니다. Et c'est ce que dit la Bible. 그래서 타락한 천사가 하나님을 배반한 사건이 일어났고 하늘나라에 전쟁이 있었다고 성경은 Et 기록하고 donc la Bible nous dit qu'avant la création du monde, il y a eu l'ange qui s'est opposé à Dieu et qui est corrompu et qui a été chassé des cieux. 이게 여러분들 잘 안 믿겨질 겁니다. Quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à croire. 꼭 그냥 옛날 얘기처럼 들릴 On a 겁니다. l'impression que c'est une histoire ancienne. 그 여러분들 저는 이해돼요. Mais moi, je comprends votre, 저도 옛날에 votre état 그랬으니까요. parce que moi, j'ai été aussi dans le même cas. 근데 여러분들 꼭 한번 들어보세요. Mais écoutez bien ce que je dis. 왜냐하면 저와 여러분들도 반드시 한계에 부딪힐 때가 Parce que 오거든요. vous et moi, nous allons tous rencontrer des limites un jour. 그래갖고 무너질 때는 내 힘으로 어떻게 할 수가 없는 Et 거예요. lorsque je commence à tomber, en fait, je ne peux pas arrêter ces problèmes par moi-même. 내가 가지고 있는 힘이나 지식이나 실력 가지고 해결할 수가 없는 거예요. Ma force, mes capacités, mes compétences d'aujourd'hui ne vont pas permettre de 심지어는요. limiter ça. 나를 너무 사랑하는 부모까지도 나를 도와줄 수가 없는 거예요. Même les parents que j'aime autant ne peuvent pas venir en aide pour ces problèmes. 나를 사랑하는 배우자도 나를 도와줄 수가 없는 거예요. Même les conjoints qui m'aiment très fort ne vont pas pouvoir aider dans ce problème. 그래가지고 무너지거든요. Et c'est à cause de ça qu'on tombe. 여러분들 그 사실을 성경은 얘기하고 있는 겁니다. Et la Bible nous parle de ces éléments. 이게 타락한 천사가 있는 거예요. Donc il y a un ange corrompu dans le ciel. 이게 하늘에서 쫓겨나가지고 우리 인간 세상에 처음으로 나타난 곳이 에덴 Il 동산입니다. a été chassé du ciel, du monde spirituel, et il est apparu pour la première fois dans le jardin d'Éden. 하나님과 우리 인간 사이에 아주 중요한 약속을 깨버리게 만든 거예요. Et il a fait en sorte que la promesse importante entre l'homme et Dieu soit brisée. 그래가지고요 완전히 귀신이 충만한 시대를 만드는 사건이 노아 홍수 사건의 네피림 사건입니다. Et il y a eu aussi cet événement de Néphilim qui était une époque remplie de démons et juste avant le déluge de Noé. 여러분들 저와 여러분들하고 그 상관없는 얘기가 아니에요. Et ce n'est pas un événement qui n'a pas de lien avec nous. 이 사단이 지금도 살아서 역사하고 있습니다. Ce même Satan est vivant et est en train d'agir. 저와 여러분들의 약점을 잘 알고 있습니다. Il connaît très bien nos points faibles. 저와 여러분들의 영적 문제를 잘 알고 Il 있습니다. connaît très bien nos problèmes spirituels. 이게요 각종 우상을 만들어 갖고 사람들을 무너뜨리는 거예요. Et celui-ci va faire en sorte que les hommes fassent plein d'idolâtries pour apporter la destruction. 특별히 귀신 충만한 사람들 무당들을 만들어 가지고 사람들을 전부 해놓게 만들어. Et surtout, il va faire des personnes comme des chamans remplis d'esprits malsains pour tromper les gens. 그러니까요 사람들이 진짜 뭔지 모르고요 막 우상을 섬기고 종교를 섬기고 귀신을 막 섬기는 거예요. Et donc les gens vont adorer des démons, adorer dans des religions, ils vont adorer des démons sans être au courant. 그러다가 이 영적인 문제가 후대를 공격하는 거예요. Et ces problèmes spirituels vont finalement attaquer même les enfants. 그렇겠잖아요. 이런 문제가 가정에 들어오는 거예요. Et donc ce genre de problèmes apparaissent dans la famille. 저와 여러분들 진짜 언약 붙잡게 되길 바랍니다. Je veux de bien saisir l'alliance de Dieu. 우리 후대에게 이런 문제가 내려가는 거 막아야 Il 돼요. faut bloquer à ce que ces problèmes descendent à nos enfants. 할렐루야. 여러분들 렘넌트들이요 어릴 때 이 비밀을 진짜 깨달아야 Il 돼요. faut que les remnants comprennent ce mystère dès le jeune âge. 이게 진짜 영적 문제라면은 우리 인간의 힘으로는 절대로 해결할 수가 Et 없는 si c'est 거예요. vraiment un problème spirituel, l'homme ne peut pas résoudre par lui-même. 그래서 하나님께서 처음부터 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하신 C'est 거예요. pour ça que depuis le début, Dieu a promis de nous envoyer la postérité de 그 여자의 후손이 오면은 사단의 권세, 뱀의 머리를 박살내겠다고 et 약속하신 que 거예요. cette postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. 할렐루야. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Parce que la Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 그래서
예수 그리스도 이름 앞에 사단이 벌벌 떠는 겁니다. C'est pour ça que devant le nom de Jésus-Christ, Satan tremble. 오늘도 예수님이 명령하니까 귀신이 떠나가는 Et 겁니다. aujourd'hui aussi, lorsque Jésus a donné l'ordre, l'esprit a été chassé. 저와 여러분들이 진짜 예수 이름 붙잡으면은 흑암은 가정 가문에서 무너지게 Et 돼요. donc si nous saisissons véritablement le nom de Jésus-Christ, les ténèbres de la famille sont chassées. 그래서 하나님께서는 저와 여러분들을 영적 문제 해결하는 영적 망대로 세우기를 원하시는 C'est 거예요. pour ça que Dieu souhaite vous établir en tant que tour spirituel qui bloque les problèmes 여러분들 spirituels. 프랑스가요 결국 영적 문제 때문에 무너질 겁니다. La France connaîtra des échecs à cause des problèmes spirituels. 갈수록 심각해집니다. De plus en plus, les choses vont s'aggraver. 자꾸 발전하는데 영적 문제 때문에 무너지는 거예요. Le monde continue de se développer, mais à cause des problèmes spirituels, 여러분들 이거는요 하나님의 말씀입니다. les gens vont tomber et c'est 내 la parole 주장도 de Dieu. 아닙니다. Ce n'est pas mon opinion, 그러나 많은 과학자들도 이 사실을 인정합니다. mais beaucoup de scientifiques le reconnaissent également. 어쩔 수 없습니다. C'est 아무리 기술이 발전해도 영적 문제는 해결이 안 돼요. même si la science se développe, les problèmes spirituels ne sont pas résolus. 두 번째입니다. Deuxièmement, 근본 문제를 해결하는 믿음의 망대를 세우기를 원하시는 거예요. Dieu veut que nous puissions établir la tour de foi qui résout les problèmes fondamentaux. 영적 문제 때문에 이 쉽게 말하면 문제 온 사람이 예수님은 변화산에 올라갔고 그 예수님 만나기 위해서 제자들한테 데리고 왔거든요. Donc en fait, Jésus était monté sur la montagne de transfiguration à cette époque-là, et cette personne qui a rencontré des problèmes spirituels est venue voir les disciples qui étaient sous la montagne. 근데 제자들은 이 영적 문제를 해결할 수가 없었어요. Mais les disciples n'ont pas pu résoudre ce problème. 그러니까 있잖아요. 막 이 바리새인들하고 논쟁이 벌어진 거예요. Et donc il y a eu ce débat avec les pharisiens. 그때 예수님이 변화산에서 이제 내려온 Et 거예요. à ce moment-là, Jésus descendait de la montagne. 그러니까 막 사람들이 막 서로 논쟁하고 막 이런 상황을 예수님이 보게 된 거죠. Et donc les gens étaient en train de discuter entre eux, et Jésus a vu les gens. 무슨 일로 그들과 논쟁하느냐. Et il a dit, de quoi êtes-vous en train de discuter? 그때 귀신 들린 아이의 아버지가 예수님께 말한 Et 거예요. à ce moment-là, l'homme qui est donc le père du fils qui est possédé, il va dire à Jésus. 그러면서 이 아버지가요 정확하게 얘기를 합니다. Et donc ce père va dire cette chose. 말 못하게 귀신 들린 내 아들을 선생님께 데려왔나이다. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. 이게요 귀신이 들려서 이런 역사가 이런 일들이 일어난다는 걸 아버지가 알고 있었던 Et 거예요. donc le père savait que l'enfant était possédé et que ce genre de choses se passait à cause de cela. 근데 제자들이 고칠 수 없었습니다. Mais les disciples n'ont pas pu les guérir. 그때 예수님께서 제자들한테 이렇게 얘기합니다. Et à ce moment-là, Jésus, s'adressant aux disciples, 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요. race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand je supporterai vous? 하나님은 예수님은 제자들을 데리고 다니면서 그 영적 문제 해결하는 망대로 세워지기를 원하는 거예요. Et donc Jésus veut que les disciples soient établis comme des tours qui résolent les problèmes spirituels. 예수님이 우리를 그리스도의 제자로 프랑스에 부르신 이유가 이 축복이에요. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle en tant que disciples du Christ. 그러니까 예수님께서 막 그 제자들을 책망하는 거예요. Et donc Jésus est en train de reprocher ces disciples. 그러면서 그를 내게로 데려오라. Et donc il dit amenez-le-moi. 그러니까 막 귀신이요 더 발악을 하는 거예요. Et donc bien sûr le démon va agiter encore 그 plus. 예수님께 데려오니까 간질 증상이 막 일어나는 거예요. Puisque l'enfant vient à côté de Jésus, il commence à faire une crise. 막 경련을 일으켰다 이렇게 On 얘기합니다. dit qu'il agita avec violence. 땅에 막 엎드려져 구르면서 막 거품을 막 흘리는 거예요. Et donc il tombait par terre, il roulait en écumant. 그 예수님이 그 아버지한테 물어봅니다. Et Jésus pose la question au Père. 언제부터 이렇게 되었느냐? Depuis combien de temps il lui arrive ceci? 어릴 때부터니다. Il a dit depuis son enfance. 그러니까 그 아버지가 이렇게 얘기합니다. Et le Père continue. 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. 여러분들요 자녀가 이러고 있으면 얼마나 부모 마음이 아프겠어요. Et donc à quel point le Père serait triste si l'enfant est en train de souffrir comme ça. 죽을 뻔한 위기를 여러 번 넘긴 Donc 겁니다. ils ont fait face à des dangers de mort plusieurs fois. 할 수가 없으니까 예수님께 데려온 거거든요. Et donc ils n'avaient aucun moyen de guérir ce problème. Et il 그때 est 이 venu 아버지가 하는 voir Jésus. 말입니다. Et à ce moment-là, le Père dit, 무엇을 하실 수 있거든
우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서. Il dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. 지금까지 아무도 해결을 못한 거예요. Alors, ça veut dire que personne jusque-là n'a pu résoudre ce problème. 무당도 찾아갔겠죠. Il est même venu voir, 의사도 il a dû 찾아갔겠죠. aller voir le médecin, 박사들도 les chamans, 찾아갔겠죠. il a dû aller voir des intelligents, 아니 용하다 하는 사람들, 소문 들은 사람들 다 찾아갔겠죠. il a dû aller voir des personnes qui ont des connaissances 결론은 particulières. 아무도 할 수 없었던 Mais 거예요. la conclusion, c'est que personne ne peut. 그러니까 이 ne pouvait 고백을 할 aider. 수밖에 없는 거예요. Et donc, il disait ceci. 무엇을 할 수 있으면은 우리를 불쌍히 주옵소서. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. 여러분들 우리도요 이런 신앙 가지고 있는지 Et 모릅니다. peut-être que nous aussi, nous avons ce genre de foi. 하나님 정말 하나님은 하실 수 있습니다. 이 믿음이 아니고요. Au lieu de la foi qui dit Dieu, toi tu peux. 혹시 하나님 하실 수 있으면은 나를 도와주옵소서. Si jamais Dieu, si tu peux, aide-moi. 여러분들 이게 믿음입니까? Est-ce que c'est vraiment la foi? 아니에요, 여러분들. Non, ce n'est pas la vraie foi. 그때 예수님이 이렇게 말씀합니다. Et à ce moment-là, Jésus répond. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? Il dit, si tu peux, comment tu peux oser dire ça? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라. Tout est possible à celui qui croit. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이 진짜 바른 믿음 가지고 있으면요 하나님이 역사하십니다. Et donc, si nous avons la correcte foi, Dieu va agir dans notre vie. 올바른 믿음을 가진 자는 모든 것을 가능케 합니다. Quelqu'un qui a la foi correcte va rendre toutes choses possibles. 여러분들 이게 굉장히 중요합니다. Et c'est ça qui est très important. 우리는 하나님이 살아계심을 믿습니다. Nous croyons tous que Dieu est en Dieu. 하나님이 창조주이심을 믿습니다. Dieu est le Créateur. 예수님이 그리스도이심을 믿습니다. Nous croyons que Jésus est le Christ. 그리고 그 하나님을 움직이는 길이 그리스도밖에 없다는 사실을 믿습니다. Et que nous croyons que le Christ est le seul chemin de faire agir notre Dieu. 그래서 그 하나님을 고백하고 하나님의 절대 주권을 고백하는 사람은 하나님의 뜻을 찾는 겁니다. Et donc celui qui confesse Dieu et celui qui confesse que Jésus est le Christ, c'est celui également qui cherche la volonté de Dieu. 무조건 도와주세요가 아닙니다. Il ne va pas simplement aider, 무조건 해결해 주세요가 il ne 아닙니다. va pas demander de l'aide sans condition. 하나님의 계획이 뭐냐? Mais qu'est-ce que le projet de Dieu? 하나님의 뜻이 뭐냐? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? 이 하나님의 뜻과 계획이 분명하자면은 분명히 하나님이 역사하신다. Et si c'est bien la volonté de Dieu, c'est bien le projet de Dieu, Dieu va agir. 그래요. 여러분들 진짜 바른 믿음을 가진 자는요 모든 것을 할 수 있는 Et 거예요. donc si quelqu'un a la foi correcte, tout est possible. 저와 여러분들에게 이 믿음이 시작되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir cette foi dans votre vie. 그 믿음 가지고 이 사람이 그렇게 고백하는 Et c'est 겁니다. comme ça que cette personne confesse après cela. 내가 믿나이다. Le Père dit, je crois, 나의 믿음 없는 것을 도와주소서. viens au secours de mon incrédulité. 할렐루야. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서. Viens au secours de mon incrédulité. 여러분들요, 우리에게 이 기도가 필요합니다. Et nous avons besoin de cette prière. 저와 여러분들이 진짜 하나님 앞에 서시길 바랍니다. Je veux que vous et moi, nous puissions nous mettre devant Dieu. 그러니까 예수님께서 그 어린 아이를 고칩니다. Et donc Jésus va guérir cet enfant. 귀신을 꾸짖어 이르시되. Il menaça l'esprit impur. 여러분들요, 사단 마귀 귀신을 꾸짖을 수 있는 분은 오직 한 분밖에 없습니다. Il n'y a que une seule personne qui peut menacer l'esprit impur, Satan. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이요 정말 예수 이름으로 이 사단의 권세를 꺾으시기 바랍니다. Et je vous bénis de chasser les ténèbres, chasser Satan au nom de Seigneur Jésus-Christ. 세 번째입니다. Troisièmement, 모든 삶을 보좌로 연결하는 기도의 망대를 세우시기 바랍니다. construisez la tour de prière qui relie toute votre vie au trône des cieux. 예수님께서 그 귀신을 꾸짖고 귀신을 쫓아냅니다. Et donc Jésus va menacer ce démon, il va chasser ce démon. 말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라. Donc il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. 할렐루야. 놀라운 응답이 왔습니다. Une grande réponse est arrivée. 26절입니다. Regardez verset 6. 귀신이 verset 26. 소리 지르며 아이로 심히 경련을 일으키고 하고 나갔다고 성경은 기록. Dans verset 26, on dit, il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. 귀신이 나가고 나니까요 아이가 막 정신을 잃은 것처럼
죽은 것처럼 그렇게 된 거예요. Et donc une fois que le démon est parti, l'enfant s'est évanoui comme s'il était mort. 그 사람들이 막 죽었다고 얘기한 거예요. Donc les gens pensaient qu'il était mort. 그때 예수님께서 그 아이의 손을 잡아 일으키셨다. Et Jésus a pris sa main, il a fait lever. 이에 일어서니라. Et donc après il se met debout. 할렐루야. 예수 그리스도께서 귀신을 쫓아내고 치유하신 것입니다. Donc Jésus a chassé l'esprit impur et il l'a guéri. 그러니까 이 제자들이 저녁에 예수님께 물어본 거예요. Et le soir même, les disciples sont venus voir poser la question. 부끄러우니까 조용히 예수님 곁에 와갖고 물어본 겁니다. Parce qu'ils en avaient un petit peu honte, donc ils sont venus voir Jésus et ils ont posé la question. 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 Ils ont 못하였나이까. dit pourquoi nous on n'a pas pu chasser cet esprit. 여러분들 우리가 하나님 앞에 질문해야 됩니다. Et on doit se poser la question également. 우리는 왜 영적 사실을 이기지 못합니까? Pourquoi nous ne pouvons pas combattre ces problèmes 왜 spirituels? 사단의 권세를 이기지 못합니까? Pourquoi nous ne pouvons pas combattre les forces des ténèbres? 우리에게 있는 영적 문제를 왜 해결하지 Pourquoi on ne peut pas 못합니까? résoudre des problèmes spirituels qu'on a aujourd'hui? 왜 맨날 사단한테 쏘냐 이 Pourquoi on 말이에요. continue de tomber devant les mensonges de 왜 Satan? 우리는 이걸 능히 하지 못합니까? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de surmonter ces problèmes? 그때 예수님이 하신 대답입니다. Et à ce moment-là, Jésus répondit 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없나니라. cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. 할렐루야. 여러분들 기도의 비밀을 회복하시기 바랍니다. Restaurer le mystère de la prière. 여러분들 복음 알아도요. 기도에 힘이 없으면은 영적 힘이 없는 거예요. Même si on connaît l'évangile, si on n'a pas la force de la prière, on n'a pas la force. 기도한다는 말은 하나님을 spirituelle. 믿는다는 거예요. Si on prie, ça veut dire qu'on croit en Dieu. 기도한다는 말은 하나님의 언약을 붙잡는다는 Si 얘기예요. on prie, ça veut dire qu'on saisit l'alliance de Dieu. 기도한다는 말은 하나님과 소통된다는 Si 말이에요. on prie, ça veut dire qu'on est en train de communiquer avec Dieu. 기도한다는 말은 내가 하나님 속으로 들어간다는 Si on 말이에요. prie, ça veut dire qu'on entre en Dieu. 그래서 기도로 모든 것을 누릴 수 있다 이 Et donc on 말이에요. peut se réjouir de toutes choses par la prière. 하나님이 보좌에 계시면서 보좌의 축복을 약속하셨는데요. Et Dieu, en étant sur les trônes, il nous a promis la bénédiction du trône. 그 보좌의 축복을 내 것으로 만드는 게 바로 기도다 이 Et 말이에요. donc la prière permet de s'approprier de ces bénédictions. 그래서 du trône. 예수님께서요 복음 가르치고 3년 공생애 동안 기도를 가르친 거예요. Et donc Jésus, pendant 3 ans et demi de vie publique, il a enseigné l'évangile, mais il a aussi enseigné la prière. 부활하신 예수님께서 40일 동안 하나님 나라의 비밀을 말씀하신 Et 거예요. Jésus, qui est ressuscité pendant 40 jours, il a expliqué le mystère du royaume de 그게 Dieu. 기도입니다. Et c'est ça la prière. 그리고 10일 동안 집중해서 기도하라고 하신 거예요. Et puis les disciples se sont concentrés dans la prière pendant 10 jours. 그리고 그 응답 받았던 사람들 이제 매주일 모여서 하나님께 집중해서 기도하는 거예요. Et les personnes qui ont reçu cette réponse commencent à se réunir chaque semaine pour prier ensemble. 아, 이 응답이 되니까요. 이제는 날마다 응답이 오는 Et 거예요. puisque les réponses continuent d'arriver, maintenant c'est chaque jour qui sont des jours de 아, réponse. 그러니까 하나님의 계획이 깨달아지니까 이제 드디어 정식기도가 회복되는 Et 거예요. puisque je comprends le mystère de la prière, alors je peux aussi prier en heure fixe. 온 교회가 같이 기도하는 거예요. Toute l'église commence à prier ensemble. 그러면서 24기도. Et la prière de 24 heures. 할렐루야. 여러분들요, 이 비밀 누리게 되면 이제 완전 승리하게 되는 Et 겁니다. donc si vous avez ce mystère, vous allez absolument avoir la 하나님의 victoire. 능력이 임하는 25기도. La prière de 25 heures ou la puissance de Dieu. 영원한 것과 연결되는 영원한 기도. La prière d'éternité qui seront liées à des choses éternelles. 드디어 하나님과 원네스가 딱 되어지는 거예요. Et nous allons former l'unité avec Dieu. 그래서 결론입니다. Conclusion. du 여러분들 message. 보좌를 움직이는 기도의 망대를 세우시기 바랍니다. Construisez la tour de prière qui fait agir le trône des cieux. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 믿음에 도전하시기 Je vous 바랍니다. bénis de lancer le défi pour cette foi. 이번 주간에 한번 도전해 보시기 Donc 바랍니다. cette semaine, essayez de lancer ce défi. 여러분들이 일어나는 모든 것을 기도로 딱 가져가시기 바랍니다. Essayez d'apporter toutes les choses qui se passent dans votre vie dans la prière. 사람한테 얘기하는 것보다는 하나님께 한번 얘기해 보시기 바랍니다. Au lieu de parler aux hommes, parlez directement à Dieu. 그리고 말씀을 가지고 하나님과 소통해 보시기 바랍니다. Et communiquez avec Dieu avec sa parole. 하나님이 왜 이 말씀을 주셨습니까? Pourquoi Dieu, tu m'as donné cette parole? 내가 이 말씀 속에 붙잡아야 될 게 뭡니까? Qu'est-ce que je dois saisir dans cette parole? 내가 응답받아야 될 부분이 Quelles 뭡니까? sont les réponses que je dois recevoir? 어떻게 하면 내가 하나님의 기도의 비밀을 누릴 수 있습니까? Comment je peux me réjouir de ce mystère de la prière dans ma 영적 vie? 문제를 이기는 힘이 어떻게 하면 나올 수 있습니까? Comment est-ce que je peux avoir la force de surmonter les problèmes 하나님 나에게 spirituels? 영적 망대를 세워 주시옵소서. Dieu, que la tour spirituelle soit 하나님 나에게 établie, 믿음의 망대를 세워 que la 주시옵소서. tour de la foi soit établie, 하나님 나에게 기도의 망대를 세워 et que la 주시옵소서. tour de prière soit établie dans ma vie. 여러분들 이 언약 붙잡고
붙잡고 기도하시기 바랍니다. Priez avec toutes ces alliances. 여러분들에게 새로운 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. d'avoir la nouvelle bénédiction dans votre vie. Nous allons 기도하겠습니다. prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné ce temps et cette grâce de faire ce culte. 하나님 자녀이면서도 영적 사실을 놓치고 살아갈 수밖에 없습니다. Nous continuons de vivre en perdant les faits spirituels alors que nous sommes enfants de Dieu. 문제 왔을 때 힘든 이유가 바로 여기 있는 것입니다. C'est là la raison pour laquelle nous avons des difficultés lorsque les problèmes arrivent. 우리에게 영적인 힘이 없기 때문입니다. C'est parce que nous n'avons pas la force spirituelle. 영적 사실을 놓치고 살기 C'est 때문입니다. parce que nous continuons de vivre sans les faits 하나님이 spirituels. 주시는 영적인 힘과 권세를 내 것으로 누리는 기도가 시작되도록 역사하여 Que nous 주시옵소서. puissions commencer la prière qui permet de s'approprier des bénédictions de Dieu. 그래서 내 안에 영적 망대, 믿음의 망대, 기도의 망대가 세워지도록 역사하여 Afin 주시옵소서. que la tour spirituelle, la tour de la foi et la tour de la prière soient établies en nous. 하나님과 소통되는 시작이 되도록 역사하여 Que ce 주시옵소서. soit le début de la communication avec Dieu. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘. C'est l'heure de donner à notre Seigneur 다 같이 헌금 시간 가지도록 하겠습니다. que chacun donne comme il a résolu à son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 하나님께서는 기쁨으로 드리는 자를 기뻐 받으십니다. Et nous allons chanter le cantique numéro 435. 다 같이 헌금 드리시면서 435장 찬송 드리겠습니다. Jésus est ma sagesse, il éclaire mon chemin.